Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en la que tenemos dos ponentes de primerísimo nivel. El primero de ellos, aquí me acompaña el doctor José Portolés, jefe de servicio Puerta Hierro. Mi nombre es Julio Pascual, trabajo en el 12 de octubre de Madrid. Bob Montgomery is the chair of the Department of Surgery and director of the NYU Langone Transplant Institute. He oversees a diverse team of medical and surgical specialists who provide a wide variety of surgery and transplantation services. He is well placed to talk about the skilled, compassionate experts at the Transplant Institute, not only as its director, but also as someone who received a heart transplant there, which is a thing that not everyone knows in this hall. His primary goal is to use state-of-the-art innovations and technology to eliminate barriers that may be preventing people who need transplants from getting them. He was part of the team who did the first laparoscopic procedure for leaf kidney donation, the first domino paired donation, milestones in xenotransplantation, as you all know, and he's considered the world's authority on desensitization. And this is why he's here today with us. So thank you, Bob, to be here for updating us in desensitization techniques. Thank you very much, and the floor is yours. Thank you very much for that lovely introduction. Well, good afternoon, everyone. And I want to thank the organizers and the chairman of this session for inviting me. It's a pleasure to be here. So for those of you who don't know, that this picture is bacteria called Strep pyogens, and it's the source of the enzyme that's used to cleave antibodies that I'll talk about a little later. These are my disclosures. So about 55 years ago, Paul Terasaki invented the CDC cytotoxic crossmatch, which essentially ended an era when it was not that unusual to have hyperacute rejection of kidneys in the operating room. Now, the unintended consequence of the CDC crossmatch was that it identified a group of patients who subsequently became warehoused on transplant waiting lists with very little hope of ever receiving a kidney transplant. Now, when one desensitizes a patient, the risk of subsequent antibody-mediated rejection is directly related to the strength of the HLA antibody that they started out with. And basically, if the strength of the antibody exceeds about 10,000 MFIs prior to desensitization, there's a relatively high risk of a rejection afterward. Now, highly sensitized patients do have options, obviously, and the options that are available to them depends in part on whether they have a living donor or not. If they have a living donor, then things can be done to remove the antibody in anticipation of a transplant when you know the date that it's going to occur. And so the patient can undergo preemptive desensitization with plasmapheresis and low-dose IVIG or high-dose IVIG, or they can undergo kidney pair donation. If they don't have a living donor, they can take advantage of various allocation priority schemes that exist and perhaps undergo high-dose IVIG and rituximab. So this is the protocol that we introduced 2.5 decades ago, which has been sort of the standard for patients who have living donors, and it involves plasmapheresis based on the number of treatments based on how strong the antibody is initially, and then some additional medications like rituximab, and then post-transplant plasmapheresis treatments as well. And this has been highly effective
again, for patients who have living donors. And these data show our single center results followed by a multi-center study that was done in the US of 24 centers that were doing desensitization using the same protocol. And the top line in each of those graphs is the patient's survival after desensitization and transplantation, compared to the middle line, which is patients who were matched, who stayed on the list and waited for a compatible donor. And then the bottom line is the survival if you remained on dialysis. And you can see just how severe the effects of being highly sensitized are. At the end of 8 years, your survival rate on dialysis is only 30%. So in 2014, in the US, actually quite a bit after different schemes were introduced in Europe, we started the kidney allocation system that gave priority points to patients who were highly sensitized. And you can see on the left side that at a CPRA of 98, this really kicks in, and then patients who have a CPRA of 100% get basically access to all the organs that are removed in the US, and they can potentially be cross-matched with those organs. Now, this 100% includes anyone who's 99.5% or above, is rounded up to 100%. And you can see the breaking point really where you lose your advantage is at 99.9. Now, if you look at patients who were 99.5% CPRA or above, you can see there's quite a bit of variability in how likely they are to get an offer and get transplanted. So if your CPRA is greater than 99.9%, in yellow are the patients who are transplanted versus those who are removed from the list versus those who die on the list, those who are still waiting, and then those who are active and still waiting. And your likelihood of dying if your CPR rate is this high is higher than getting transplanted. And on average, you would receive 0.1 offers per year. So one offer every 10 years. Imlifidase, which I referred to earlier, or IDIS, is an enzyme that cleaves IgG at the hinge region of the immunoglobulin, and you end up with an FC fragment and an FAB2 fragment. It basically interferes with CDC, ADCC, and IgG-mediated phagocytosis. IDIS only cleaves IgG, not any other immunoglobulins, and only in humans and rabbits. And it also cleaves the B cell the B cell immunoglobulin that forms the receptor off of all the B cells. Now, IDIS is immunogenic, and so you can only dose it 2 times, or individuals will then develop an anti-IDIS neutralizing antibody. So we and others, this was actually an international study, phase 2 trial, looking at the safety and efficacy of imlifidase. And it involved giving the enzyme to either patients who had a living donor or a deceased donor, and then repeating the cross-match. And if it were negative, then proceeding with a transplant where there was an induction given. Now, you have to remember that this enzyme will cleave any antibodies that are of human or rabbit origin that are therapeutic. And so you have to take that into consideration when giving therapeutic antibodies. And then we gave IVIG and rituximab on days 7 and 9. So the results of this study showed that imlifidase was safe and well tolerated, and that it would completely eliminate all of the IgG, no matter what the strength, and that
The average CPRA of that cohort was 99.8%, so very highly sensitized patients. And there was 100% patient and an 89% graft survival, but the antibody-mediated rejection rate was 40%, which is the same as with plasmapheresis. The difference was that this drug is highly efficient at getting rid of IgG. For plasmapheresis, you can only get rid of the IgG that's intravascular, and then it has to re-equilibrate with the interstitium. And so that's a very slow process, whereas this gets rid of all the IgG in the body. So here's an example of the patients that we treated at NYU. And in blue, you see the strength of the immunodominant antibodies before and after ITIS was given. So in salmon color are the post-ITIS strengths of the antibodies. So you can see it's very effective at eliminating even very high levels of antibody. Now there's a phase 3 trial that is currently going on to look at the efficacy of this drug in a large multi-center trial. And it's a fairly complex trial, but essentially patients get an offer after they have enrolled in the trial and had their CPRAs artificially reduced to 99.5%, but they have to be 99.9% to get into the trial. And so we remove their unacceptable antigens from some of the lower strength antibodies to get them down to 99.5. And then they get an offer, many of them will get an offer with just that change in their CPRA. And based on the virtual cross-match, if they still have what would be predicted as a positive cross-match, they get randomized to standard of care so that the center decides whether they could go ahead with whatever they use as standard of care and do the transplant, or 1-to-2 randomization into imlifidase. And you can see that we're getting very close. Our target number is 64 for the patients who are randomized. So we're getting to the point where I think in the next few months we'll finish that trial, and the drug may or may not then be approved in the US. Now, based on primate studies which have demonstrated that you can very effectively control antibody, in this case, primate antibody, in a sensitized model by giving belatacept and bortezomib together, but not either drug alone. Belatacept affects the germinal centers of the peripheral lymphoid tissue, and bortezomib kills plasma cells. But if you only give bortezomib, they're very rapidly replaced by new B cells from the B cell pool getting pushed through the germinal centers. So we've introduced this along with imlifidase to try to prevent the rebound that frequently happens with imlifidase. So imlifidase lasts for about 5 to 7 days, but it doesn't do anything to the plasma cells. So then you begin to see antibody, in many cases, returning, and patients can then develop a rejection, which is why we saw that 40% antibody-mediated rejection rate. So this is a very complex protocol, but essentially you start these two drugs before you give the imlifidase. And I'll just show you two patients. This patient who started out with very high levels of A2 class 1 DSA. This is saturating 23,000. And 3 class 2 antibodies, also one of them at a very high level, saturating at 25,000. And you can see that drug dropped the antibody as expected, and there was very little rebound after. Now, this patient had the most difficult situation in terms of their antibodies. So these are all donor-specific antibodies. This was a homozygote who had a CPRA of 100%, a true CPRA of 100%, and multiple
saturating antibodies that we had titrated out were at extremely high levels. And so we are crossing this incredible barrier, again, with the rebound trial. You can see that 2 of the strongest antibodies that titrated out to 1 in 512 did not completely eliminate. So there is a ceiling to this drug. But despite what looks like a relatively significant rebound up to 25,000 for the class 1 antibody, patient has not had any AMR and has a creatinine of 1.1. So we're quite encouraged by this. Now, another protocol that I'm just going to mention uses CAR-T, 2 CAR-T drugs to desensitize patients. One that targets the plasma cells, that's BCMA, and the other, again, that targets the B-cell pool. So this works very similar to belatacept and bortezomib, a proteasomal inhibitor. It essentially does something very similar, but in a much more potent way using CAR-T technology. And so you can see that there's an initial safety run-in in terms of dosing, and we use cyclophosphamide to increase the likelihood that the CAR-Ts will persist for a long period of time. And then it escalates all the way up to fludarabine and cyclophosphamide. I'm only going to mention anti-CD38 because there was a wonderful talk that was given yesterday by Dr. Bestard, and he covered this protocol very nicely. So now I just want to mention another type of desensitization to xenoantibody, and this is a alpha-gal knockout thymokidney. So we transplanted the thymus as well as the kidney into a living patient a month ago. You can see how wonderful the kidney looks post-transplant. We use this very significant immunosuppressive protocol and also did desensitization, this time for the xenoantibody. Everybody in this auditorium has antibody against PIG. We gene edited out the most common antibody that people have to alpha-gal, and then we did plasmapheresis, 2 plasmapheresis treatments prior to the transplant and 3 after, along with this drug regimen. You can see that we started out against endothelial cells with a pretty high strength of xenoantibody, but with plasmapheresis got it down to a pretty low strength, so this is IgG and IgM. You can see there was this rebound in IgM 10 days after the transplant, and then it went down on its own. And as it turns out, that IgM is being deposited in the glomeruli in the kidney, and it is activating complement. Now, one of the drugs we used was a complement inhibitor, a C3 inhibitor. So it is activating proximal complement, but not the terminal MAC, the C5b9 staining is completely negative. So this is a very unique phenotype that we don't normally see in allotransplantation, and we're just beginning to unravel that. And so I'd just like to acknowledge this incredible team that is responsible for this work. And thank you very much for your attention. ¿Tenemos preguntas ahora? No, después. Do you want to do questions now or at the end? At the end, Yeah. I believe it's better. Okay. El siguiente speaker es Nacho Revuelta. Es un castellano formado en Aragón que ha explotado su talento en Cataluña tras un paso por estancias extranjeras. Es experto en trasplante y su curiosidad le ha llevado de nuevo a ser referente en inteligencia artificial como coordinador del grupo de trabajo de Big Data. Pero me quedo con lo que dijo de él un periodista en una entrevista. Es amable, cercano y buen conversador. Es coordinador de historias de fe y esperanza, de vidas que donan vida. Es una locomotora que tira de una cadena para seguir respirando. Ignacio Revuelta es médico y me gusta decir que amigo.
Cuando quieras, Ignacio. Muchísimas gracias por estas. Thank you so much for these very nice words and for the kind introduction. For me, it's a pleasure to be. I want to thank to the Spanish Society of Transplantation. For me, it's an honor to share this table with Professor Montgomery and my colleagues and friends, Julio and José. I'm going to switch to Spanish, sorry, Professor. Porque esto es un tema que es complicado, es un complicado hablarlo y más en inglés, porque como estos son mis disclosures, porque el Sistema Nacional de Salud que tenemos ahora parece que va todo muy tranquilo, como podéis ver, pero se está convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, tenemos el acceso, queremos mantener que ese acceso al sistema de salud sea completo, pero cada vez nos está comiendo, tenemos un gran volumen asistencial, unos costes que se están aumentando. Afortunadamente hay un incremento cada vez más de la financiación privada, que llega hasta ya un 26%, pero bueno, se está haciendo cada vez más complicado. Y si miramos en los últimos 10 años, no solo hemos incrementado la población y hemos incrementado nuestra esperanza de vida, sino que hemos disminuido la mortalidad y hemos incrementado lo que es el índice de dependencia. Quiere decir que nuestros pacientes son cada vez mucho más complejos. Aquí sale bien, bueno, sale un poco mal, pero en principio hemos hecho también un incremento del gasto de medicación. Tenemos más personal humano, aunque no nos lo parezca, se ha incrementado de una manera importante las plantillas médicas, pero lo que es más importante es que el gasto en salud ha incrementado un 25% en 10 años, siendo cada vez más complicado el poderlo manejar. Pero no solo eso, sino que está afectando lo que es la deuda. Cuando he buscado los datos de deuda en España en salud, no están en ningún lado. Me he vuelto loco, incluso llamé al ChatGPT, que no me ayudó, pero poco encontré esto de que sí que la deuda española ha incrementado de una manera muy importante en los últimos 10 años y lo que es más preocupante, que el 70% de deuda es lo que se debe a los proveedores de salud. De que eso podéis ver el gran impacto. Tenemos un gran gasto sanitario en salud, que incluso si lo extrapolamos a 2030 va a ser todavía mayor. Sí que se ha hecho una gran inversión y se está incrementando cada vez más los impuestos y si llevamos esta tendencia puede ser importante, pero esto no compensa ni mucho menos la gran deuda que estamos generando y esto, como podéis ver en esta foto, va a ser que nuestro sistema nacional de salud está totalmente en riesgo. Con lo cual nos podemos plantear si la inteligencia artificial nos puede salvar. Pues bueno, yo creo que no. Nos va a ayudar, lo que nos va es a ayudar y nos puede ofertar algo, pero bueno, al final tenemos nosotros mismos que salvar nuestro propio sistema. Decían Deloitte en el año 2020 que simplemente con estas 8 aplicaciones de la inteligencia artificial, de imagen, de laboratorio, monitoring, wearables, todo esto, podríamos incluso hacer unos 200 billones en Europa de euros en cuanto a nivel económico, incluso esto producir salvar lo que es las vidas. Y si ponemos un ejemplo, de lo que sería un estudio americano, de lo que son los costes hospitalarios, podemos ir viendo que en la parte de esta final de los 60 billones de dólares americanos es donde está la oportunidad que tenemos. Y lo que es muy importante que estos ahorros que nos podemos encontrar vienen dado que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Unos ahorros que si nosotros creemos que no podemos sacar de algún dinero, cuando te hace un buen análisis económico sí que puede hacer y la inteligencia artificial, pero va a incidir aquí, no va a incidir en otras zonas que a veces creemos que nos va a sorprender. Y si lo veis aquí, podemos ver que hasta un 5-10% del presupuesto nos puede ayudar a combatir la inteligencia artificial y, como podéis ver, no solo es que pensemos que nos va a sustituir a los médicos ni más, sino que es otro tipo más a nivel administrativo, a nivel de la práctica diaria, etcétera. Un poco más de análisis. En España, según datos de Eurostat, nos podríamos hacer un ahorro de cerca de 2.000 millones, según el Ministerio del Gobierno, siempre son más positivos, 3.000, con lo cual, si pudiéramos intentar las oportunidades que tenemos a la hora de utilizar esta tecnología para hacer un ahorro al sistema de salud, viene a ser cerca del 3%. Pero claro, esto tiene un coste. O sea, realmente tenemos que hacer una inversión. Esto no solo va a venir del ciencia infuso y nos va a ayudar a hacer un ahorro, ¿no? He hecho unos análisis que he encontrado para que podáis ver cuánto cuesta. Un desarrollo de algoritmo, cualquier software, inteligencia artificial, viene a estar entre 100.000, 500.000 dólares el desarrollo y su implementación, pues bueno, es más variable, dependiendo de lo que queramos implementar. Pero más o menos entre 20.000, 200.000, 500.000. Con lo cual, entre 120.000 dólares o $1 millón de dólares es lo que cuesta un desarrollo y una implantación del tema de la inteligencia artificial. Eso es el desarrollo e implantación.
pero luego hay que mantenerlo, hay que introducirlo en un hospital. Lo que se recomienda primero es tener un equipo de ingenieros, un equipo de gente que trabaje, que nos ayude en nuestro día a día, que eso tiene un coste. Una persona que se encarga en coordinar todo es recomendable, gente experta en este tema, y luego pues hay que hacer un mantenimiento. Entonces, más o menos, viene a salir unos $200.000 el poder mantener todo este equipo, esta infraestructura, con lo cual, sí, como podéis ver, son cerca entre $300.000, $400.000 el poder desarrollar, integrar, mantener y hacer. ¿Podemos pensar que es mucho dinero? Bueno, podemos encontrarse mucho dinero, pero entonces, ¿por qué no invertimos? En lo que es el mercado, independientemente del salud en general, se está haciendo una inversión muy importante, de tal manera que se espera que cerca del 50% de lo que es el CAR, que es una manera, un índice económico, viene a ser lo que se va a destinar a inteligencia artificial. Pero como podemos ver, hemos tocado un pico que se estableció en el 2021, en el cual se está haciendo esta inversión para poder llegar a que esos números de los cuales estemos hablando sean una realidad. Pero como podéis ver, ¿dónde está la inversión pública? Como podéis ver, que es la línea azul, clarito, prácticamente es inexistente. Todo viene de inversión privada o bien de determinadas adquisiciones. Pero es que además esta foto que veremos en todo el tema de los diferentes verticales la vemos reproducida en el tema de salud. Con lo cual, a pesar de que todo lo que estamos hablando vemos unas oportunidades y demás, la inversión quizás está siendo cada vez un poco menor. Pero no solo eso, si cuando nos empezamos de lo que se está invirtiendo, cuál realmente está llegando al mercado, cuando consultamos los datos a nivel de dispositivos médicos, software, algoritmos, etcétera, solo 139 modelos, herramientas fueron aprobadas por la FDA en el 2022. Como podéis ver, es un número muy pequeño. Y cuando vemos realmente de qué áreas se está aprovechando, vemos que casi todos es a nivel de imagen médica, algo a nivel de cardiología y luego seis herramientas de otras cosas diversas. Pero aplicaciones tenemos muchas. Estas son aplicaciones generales que se hacen en el trasplante. Imagen, patología digital, algoritmos de decisión, etcétera. Pero es que también, a mí me gusta esto, que lo veo un poco más personal, y los que me habéis escuchado alguna vez, es de examinar qué patrones de comportamiento tienen los pacientes, cómo podemos utilizar esa imagen en el día a día, cómo podemos hacer la monitorización de estos pacientes, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro día a día. Y sobre todo, las teorías de intuición, cómo podemos intuir qué va a pasar para poder adelantarnos y hacer mejor nuestro trabajo. Y para eso ya hemos trabajado, hemos creado un consorcio en el hospital, que hemos tenido diferentes, afortunadamente, fuentes de infección, para tener esa foto de crear una gran herramienta que estamos haciendo, lo que vemos en el día a día en nuestras consultas, el manejo con los pacientes, lo que estamos haciendo, integrar todos los datos y todo ese sistema que estamos consiguiendo para llegar a esa teoría de intuición, para saber con todo esto qué puedo hacer para mejorar y con eso poder ir avanzando y hacer una disminución de la sobrecarga de este Sistema Nacional de Salud. Pero tenemos mejores noticias. Ya tenemos una regulatoria, que es el gran problema que estamos teniendo en medicina. Ya tenemos, Biden en octubre de 2023 ya ha hecho la primera carta, ha dado la puerta de salida. En Europa se ha hecho la primera ley de inteligencia artificial, que está aprobada a finales del año pasado. Y además España se ha propuesto para ser un país pionero para toda esta regulación, ponerla en usos prácticos. Y de hecho tuvimos ayer la fortuna de tener gente de la Secretaría de Estado que nos vino a comentar todo esto. Pero ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la población? Entonces, hicieron una entrevista que es bastante interesante, 21 países, más de 1.000 personas entrevistadas en cada país, en diferentes lenguajes, y lo que llegaron a una conclusión de que la gente está concienciada de que esto es un error, pero por otra parte se pone nerviosa. ¿Y por qué se pone nerviosa? Aquí, cuando les preguntaron qué esperaba para sus organizaciones, qué espera para el Sistema Nacional de Salud en este caso y demás, decían, realmente o cambia poco o incluso a lo mejor lo veo peor. Es curioso, ¿no? Porque vemos unas oportunidades, unas necesidades, pero en cambio la gente dice, ¿y si esto hace que me tengan que rediseñar nuestro rol de trabajo y demás? Y dijeron, pues sí, a lo mejor quizás sí. Quiere decir que por una parte veo no cambio, pero por otra parte dice, oye, a lo mejor me puede hacer vivir mejor e incluso buscar que mi trabajo diario cambie, ¿no? Es un poco, y cuando preguntaron a nivel de los diferentes países,
y diferentes proyectos, por ejemplo, en el tema de salud, le dijeron, veo oportunidades el 33% de la gente. Parece ser que la mayoría de la gente no vio. En su puesto de trabajo, un 27%. Y una cosa muy importante, en la economía de su país, solo un 25%. Es lo que opina la gente. Y yo que un poco de lo que quiero es simplemente que cambiemos un poco del chip e intentemos buscar si estas nuevas herramientas nos pueden ayudar un poquito a trabajar mejor, pero no nos van a sustituir. Un poco como conclusiones, yo creo que no me vais a negar de que nuestro sistema de salud está en riesgo y no sé si a largo plazo será muy sostenible. Que esto nos da unas oportunidades, las cogeremos o no, pero nos da oportunidades, por lo menos abramos los ojos, intentamos aceptarlas y un poco cambiar un poco el tema del chip, ¿no? Tenemos que creerlas y sobre todo hacer un buen uso de ellas, porque no creamos que la inteligencia artificial, como ayer comentábamos, nos va a dar la respuesta a todo, no, nos va a dar, tendremos que tener sentido común para lo que nos va a valer y para lo que no, ¿no? Y que bueno, que tenemos que romper esas barreras porque ya realmente ese futuro al que hablábamos hace años es presente y ya un poco es incluso pasado. Entonces, ¿cómo queremos jugar? ¿Podemos jugar ir en contra de la inteligencia artificial? ¿Podemos ir que la inteligencia artificial nos vaya mandando lo que tenemos que hacer y nos vaya solucionando el problema? ¿O realmente queremos que vaya con nosotros de la mano? Y es lo que nosotros creemos, que podemos un poco, que trabajando los clínicos, los hospitales y la gente de inteligencia artificial, podemos todos juntos hacer que nuestro sistema sanitario sea mejor. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo suficiente para preguntas a los dos ponentes. Desde aquí veo mal. Si alguien tiene preguntas, aquí abajo tenemos un inmunólogo. Hola, muchas gracias. Mi pregunta, sorry, my question is in Spanish to Nacho Revuelta. Okay. ¿Cómo la inteligencia artificial, yo soy un activo defensor de ella, creo que es uno de los futuros, y la medicina de datos, pero me pregunto cómo lo implementamos en las organizaciones sanitarias en este país. Me explico. Estamos acostumbrados a tener listas de contratación de médicos, de especialidades. ¿Cómo un hospital es capaz de introducir, cómo el sistema introduce listas de contratación de matemáticos, de gente que maneje números? Tenemos cantidades ingentes de datos ya, ahora mismo. Nos vienen empresas externas que quieren emplear esos datos. ¿Cómo interaccionamos y cómo esos datos los vamos a poder manejar ahora que está la Ley de Protección de Datos, la Ley de Datos Digital de Europa, que también tiene el otro problema? El uso secundario del dato primario para investigación está bien previsto, pero todos los datos que estamos obteniendo de investigación para uso secundario en asistencia todavía no lo tenemos bien definido. Son dos cuestiones más o menos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que son las cuestiones que nos mantenemos. Sería muy difícil en 30 segundos responderte. Pero la idea es que no tenemos que ser cada uno de nuestros departamentos, sino que tiene que ser una cosa que venga desde arriba. Principalmente desde las direcciones de hospitales tienen que crear departamentos específicos con ingenieros matemáticos y que den servicio a todo el hospital, porque la mayoría de las cosas son transversales a todos. La tecnología es transversal, no depende ni inmunología, ni cirugía, nefrología, es transversal. Nosotros en el hospital ya tenemos un departamento con 5 ingenieros, con una product manager que se encargan de vigilar todo eso y crear una arquitectura conjunta de datos. También lo tiene, por ejemplo, Sant Joan de Déu, que nuestro hospital pediátrico tiene una labor espectacular, que tiene ingenieros trabajando con datos a tiempo real y generando algoritmos a tiempo real con datos de monitorización de pacientes en UCI, con electroencefalogramas, etcétera. Es una realidad, pero hay que hacer una apuesta vía institucional. Y luego nosotros utilizaremos esos casos de uso ya propios nuestros dentro de esa arquitectura común. Y eso es un poco hacia donde tenemos que ir, ¿no? La regulatoria nos lo pone muy fácil. Ahora ya no podemos decir que hay una nebulosa. Tenemos una regulatura que hay que cumplir y tenemos que, más que los comités de ética o la gente ponernos trabas, nos tiene que ayudar a poder diseñar esos proyectos y tenemos que dejar de ya ver que sean como los enemigos de ese tipo de cosas a que realmente nos hagan facilitar, porque la ley ya está escrita, la podemos cumplir y dejamos de tener miedo con ese uso secundario del dato. La gobernanza del dato es del ciudadano, no es ni nuestra, ni de la agencia, ni de la empresa, es del ciudadano. Y tenemos que empezar a preguntar al ciudadano realmente qué es lo que quiere.
¿Realmente quiere que su dato sirva para que avance la medicina o realmente tenemos que seguir siendo los carcelarios de los datos en el tema de salud? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y tenemos que hacérsela al paciente del cual realmente es el dato. ¿Más preguntas en la audiencia? Dr. Montgomery, the cutting edge in desensitization now is traditional desensitization plus imlifidase, probably. What to do to avoid this 40% antibody-mediated rejection and the rebound after that? Is that CAR T cells? Is that cetuximab? What to do? Yeah. So, you know, I think people are still trying to figure out exactly, you know, what's safe to do with imlifidase at this point. And what I generally say is you have to assess your capabilities at your hospital and know that, you know, first of all, it's, you know, there's a reasonable likelihood that after you give imlifidase, you'll get a rebound of your immunodominant HLA antibodies to almost exactly the same level that they were at, you know, prior to giving imlifidase. But I think there is a difference between having antibodies return 5 to 7 days after the transplant and having antibodies present when you go into the transplant, where the innate immune response then I think gets amplified by the antibody injury, and you can have a really severe type of antibody-mediated rejection. We haven't seen in the many patients now that we've treated with imlifidase really any evidence of like a recall type of response. When it rebounds, it just goes kind of right back up to where it was before you gave the drug. So you have to start out with an antibody strength that you would be comfortable dealing with, you know, with a rebound. Although I think when you have a rebound and, you know, you've had that innate response sort of, you know, abate, and you're anticipating that you might get a rebound, and you can intervene quickly, and you're, you know, tracking the antibody, you're much more likely to be successful with plasmapheresis and the things that everybody knows how to do to, you know, to get that patient through that potential, you know, crisis. But how to prevent that rebound? You know, again, we're doing this trial now with, you know, both using co-stimulatory blockade to affect the recruitment of new plasmablasts to replete the plasmablasts that you're killing with a proteasomal inhibitor. And either drug alone doesn't do the trick, but together they look like they're quite effective. And even when we've had rebound in that case, we haven't seen rejection. So we don't really understand what that is, whether they haven't class switched or why you could have a class 1 and a class 2 antibody at you know, at 25,000 MFI and not have any rejection. It's a really puzzling thing. So I think, you know, we're going to be working these things out over the next few years. The CAR T, you know, we'll just have to see if there's a significant price that's paid. I have a feeling it's going to be very effective at, you know, desensitizing these really difficult patients, and it's going to be durable for months and months. So we're just starting. We're going to enroll our first patient. We're doing this with Mass General and Penn, and we'll have our first patient coming into the trial in the next couple of weeks. So, you know, this will unfold over the next few years. Thank you. Are you using much imlifidase here? I know that it's available, but it seems like that, you know, it hasn't been adopted as quickly as people thought it might. Slowly. The price is high, and we have some trials going on, and
Okay, This is limited by the price, you know. Several Spanish hospitals are involved in clinical trials. Yeah. In this morning, we have a presentation from 12 de Octubre about this. But the price is a very heavy barrier, when you have a We're- national we're- healthcare system, though, you're paying so much money to manage these patients on dialysis. Yeah, I agree. Forever, I agree. it'll save agree. so much money in the long run, you know? Okay. Yeah. Yeah. We should bring the ministers here. Okay. I give you the phone of the Unfortunately, minister. we don't have time for more. Gracias por estar aquí. Tenemos que cerrar. Teníamos muy poco tiempo para esta sesión. Estaríamos horas aquí. Una pregunta muy rápida al doctor Oppenheimer, que no hay mejor cierre. Muy rápida. It's for Professor Montgomery, Federico Oppenheimer from Barcelona. You know that ABO incompatibility shares some analogies with xeno incompatibility. And we know from our ABO experience that after 2-3 weeks, there becomes accommodation. Did you know or did you expect that something will happen also in xenotransplants incompatibility? So I think, you know, the 3 glycans, the 3 carbohydrates that are, you know, that we have preformed antibody, that we know we have some preformed antibody to. The vast majority of that is alpha-gal, but there's also SEMA and beta-4-gal, much less preformed antibody. They act just like isohemagglutinins. If you just lower them before the transplant, I don't think we're seeing those rebounding. I think what we see in that one case that I showed you and our other decedents is an adaptive immune response to some neoantigen. It seems to be on endothelial cells. There may be multiple neoantigens. It seems to be more in the glomerulus than the tubular interstitial area, and you can't really detect it on peripheral blood from lymphocytes either. I doubt it's SLA. I think it's a protein or multiple proteins. I don't think it's going to accommodate. Thank you. But it's early. Yeah. So thank you very much. Thank you very and much. we'll have to close the session. Thank you. Thank you.